Bwana Yesu asifiwe. Salimia tena jirani, mwambie sema saison. Daudi akaviondosha, ndio. Akachukua gongo lake mkononi mwake, ndio. Akajichagulia mawe laini 5 katika kijito, ndio. Akayaweka ndani ya mfuko wa mchungaji kondoo alio nao, hata ndani ya mkoba na kombeo lake lililokuwa mkononi mwake. Ndio. Akakaribia Mfilistini. Amen. Za jiwe la Daudi. Niulize kidogo, nani atanikumbusha tulishazungumzia ngapi? Oui, 5. Ya kwanza tuseme hata limwe haina shida. Ya kwanza ilikuwa na address, ya pili ilichaguliwa, ya 3 ilifichama, ya 4 ilikuwa laini, ya 5 pale njo tumenyamaza juu jana njo tulianza. Ya 5 iliingia ndani ya mfuko, ilikuwa ndani ya mfuko, manake ya Daudi. Ile mfuko tena njo wameita nini? Mkoba. Tuko pamoja? Hii vitu 5 kwanza, nafikiri kuna mtu vimeisha saidi kukuwa stable fasi moya, kuchaguliwa, kutokuwa wa kuonekana sana, kukuwa na vitu vinakusaminisha, yani kuwa laini. Alafu hapa kwenye tulikuwa jana ilikuwa ndani ya mfuko ya uchungaji. Leo nitaonesha faida 5 ambazo mawe yalipata kukaa ndani ya mfuko ya uchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mbele tujue zile faida, niwakumbushe. Jana nilisema jibesiere au ile mfuko ya uchungaji, juu itiwe mfuko, bali itengeneza na nini? Ngozi ya nini? Ya nyama. Certainement inaweza kuwa ni ngozi ya kondoo. Hatuwezi zungumzia ngozi kama hatuseme juu ya kufa ya nyama. Ina maana kilichofanya mawe haya yapate nyumba ndani ya ngozi ya uchungaji ni sababu kuna nyama moja ilikubali kufa, ikaacha ngozi, alafu mawe yanapata nafasi ndani yake. Mkumbuke siku mawe ilikuwa ndani ya kijito, haikukuwa na nyumba. Lakini saa inaingia ndani ya mfuko ya mchungaji, hapa inakuwa na nyumba, kwenye inafichama, kwenye haiwezi pata tena baridi. Tuko pamoja? Yesu alikufa msalabani kama mwana kondoo wa Mungu kwa ajili yetu, mimi na wewe. Na ile tukikutanana na Yesu lazima atuikalishe mahali ambapo tutatulia. Yaani kanisa, mahali hapa tunakusanyikia ni kama ngozi ya uchungaji ambako mawe yanakusanyika pamoja. Petro mwenyewe anasema sisi ni mawe ambao tunafaa kwa ajili ya jengo la Bwana. Manake sie wote hapa kama tunakutana ndani ya nyumba ya Mungu, tukubaliane kama lazima tunakuwa kama tuko ndani ya ngozi ya mchungaji ambaye ni Yesu Kristo. Na hapa faida ya kwanza ambayo mawe yalipaswa pata ni ile nilisema jana. Huwezi ingia mahali ambako kuna kupatia ujumbe ya kitu kilijitoa kama wewe haupewe tabia hiyo ya kujitoa. Ina maana faida ya kwanza ambayo mawe yalipata ni kujua tuko msekirite umujuku kwa nyama yenye ilikufaka juu yetu. Faida ya kwanza tunakuwa kanao mnyumba ya Mungu ni kujua malgré probleme inaweza tokea, ingalao mauti inaweza pita,
haitatupata, sababu kuna Yesu alikufa kwa ajili yetu. Kuna mtu alitoa uzima wake kwa ajili ya mimi na wewe. Hata wachawi wapange namna gani, hata waandae accident juu yetu, haiwezi tupata, na tuna mtu alichukua mauti. Nitabirie mtu moya, hata watakutega hawatakuweza, hata watakuandalia sumu haitakupata, hata wakusukumia magonjwa hayatakuwa na nguvu juu yako. Tuna yule alikufa kwa ajili yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kufa kwake sisi tumepewa uhai, tumepewa uzima. Jehova alete uzima kwa kila kitu utapitia kwa jina la Yesu. Hakuna mtu atapanga mauti yako ikupate, awe mwanadamu wa roho mbaya. Roho yake mbaya haitakuwa na nguvu juu ya upendo ya Yesu kwa maisha yako. Acha nitangazie mtu moya, ni kweli kuna watu wanataka ukufe, kuna watu wanakutakia mabaya. Wengine wameenda hata kubalozi, wengine wanaenda hata manyumba ya bafumu juu tu baloge maisha yako. Hawatakuweza sababu uko ndani ya ngozi ya mchungaji. Ukiwa ndani ya ngozi ya mchungaji, anapigana usiku na mchana kwa ajili yako. Mtu mwanipe amena niongee kidogo. Tena ukiona bien, wakati Daudi kona sogelea Goliati, Goliati ya kuona jiwe, hakuona majiwe juu ya nini? Jiwe alikuwa anafichama mungozi. Adui anaweza ona Yesu wako, lakini hata kuona wewe. Na kama hata kuona, manake hakuna kitu kibaya kitakuzuru. Nitabiria mtu mwenye walikuwa basharibisha kazi yake, hawataiona tena. Hawataona tena biashara yako, hawataona tena relation zako, hawataona tena vile ambavyo Bwana atafanya na wewe. Wewe uko ndani ya Yesu, uko intouchable, uko invisible. Hakuna mtu atakuchezea, hakuna mtu atakugusa. Unanipa amena? Bwana afunge macho ya maadui zako. Unasema amena zaidi, Jehova alete confusion kwa maadui yako. Unajua wakati tuko ndani ya ndaa ya Bwana, Goliati hawatatuona, bataona fimbo ya mchungaji. Baliona fimbo ya Daudi, mpaka Goliati akaona mbaya. Maandiko nasema Daudi alikuwa na fimbo moja, lakini Goliati akamwambia, je, mimi ni imbwa ili unijie na fimbo nyingi? Kumbe kimwake unawaza uko naki adui anaionaka double, anaonaka vya mingi. Natabiria mwile mtai yako multiplication ingie ndani. Oh la la, mwile kazi yako biashara Bwana azidishe. Piga jirani mkono mwambie Mungu atazidisha. Salimia jirani mwambie tuko ndani ya ndaha. Tuko ndani ya mkoba wa Bwana. Tuko ndani ya ngozi ya uchungaji. Ile ngozi hakuna mwenye atatugusa, hakuna mwenye atatuona. Aseba na logaka, we hautalogewa. Ngwani kwambie mwiko na waza atakukula, yeye ndio atakuliwa. Mimi na we tutaishi. Imeandikwa, sitakufa, nitaishi mpaka nitashuhudia matendo makubwa ya Bwana. Nitabiria mtu mmoja, hautaishi tu, kuishi utaishi, na ushuhuda ya Bwana itatembea na wewe. Ninaona watu ambao Mungu atapatia mamilioni ya pesa, atamletea watu wa maana. Lazima uzima iwepo, pia ushuhuda iambatane na uzima hiyo. Mwenye iko napitia kipindi kigumu, unapitia magonjwa, kuko mtu tu hapa usiku na mchana anatakaka tu akuloge wewe. Hii masiku hii sai, ile bulozi yake imurudilie. Narudilia, ile bulozi yake imurudilie. Ile kwenda kumanyumba ya bafumu, radi bapigia hata kule. Wewe hauko wakulogewa, unafunikwa na damu ya Yesu. Gusa jirani mwambie kama tulishakufa zamani, lakini juu kuna mtu alikufa kwa ajili yetu, hatutakufa, na hatuna mpango ya kukufa hii masiku. Tutakufa, tulishazeeka sana, tushaishi raha sana, tushaishi matimiliko ya ahadi ya Bwana. Mtoto mwa wa MCPM, Bwana atimize ahadi yake kwa maisha yako. Na wale wanaofikiri utafariki bata mimi nabazomea, na wasomea kabisa. Fanya tu hivi na mimi.
Maana wanapata haya. Banapata kwa école primaire mwenye alikuwa anashindwa tulikuwa namfanyizia ka I O. Na njoo vile tuko na bazomea juu banashindwa. Bali kutakia mabaya habataweza. Wakati anakutakia mabaya, Jehova na mpango mzuri juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni faida ya kwanza. Wako ndani bako securize. Hakuna kitu kibaya kitawapata. Faida ya pili kubwa sana hii, andika. Ndani ya hiyo mfuko ya uchungaji, mawe yalipata harufu mpya. Munakumbuka mumai haisina harufu za bien. Mesazi inaingia mfuko ya mchungaji, mara moja zitapata harufu ya ngozi. Ça c'est important. Ni kitu kia muhimu sana. Manake majozi naanza ambiana, ewa, naona anza nuka sa ngozi bwana. Unajua ile kunuka ni nini? Ni ushuhuda. Maandiko yanasema harufu ni ushuhuda. Unajuaka kitu kufuatana na harufu yake. Baki pakalanga hapa sosi ya mzuri, tutasikia tu mapwe na tusumbua mpaka unakuwa na hamu ya kwenda bakupatie kuile chakula. Manake ndani ya ngozi ya uchungaji mawe ilipata harufu mpya. Autrement ilipata ushuhuda mpya. Usajirani mwambie, ulikuya huku bila ushuhuda, lakini hautatoka humo bila ushuhuda. Mwambie bien mwi 21 jours mpaka upate ushuhuda ya mpya. Kuko baliki hapa na harufu ya umaskini, utarudia na harufu ya utajiri. Kuko baliki hapa na harufu ya magonjwa, utarudia na harufu ya afya njema. Kila mtu kadiri na hitaji yake, na njoo ushuhuda Mungu atakupatia. Hii leo niko na tabiri, unasema amen na Bwana akupatia ushuhuda. Narudilia, amina yako idetermine ushuhuda yenye Mungu atakupatia. Kuko wenye abalalake hapa, Bwana aanze kupatia usingizi sasa. Kuko wale hawana amani, Bwana akupatia amani. Unanipa amena, Bwana akupe amani ya moyo, akupe amani ya roho. Unaenda mambo yote ikuwe sawa. Ndani ya Yesu tuko na ushuhuda. Kuko waliki hapa bila jina, batarudia na jina ya mpya. Sans histoire batapata histoire. Si tuko mumufuko ya mchungaji, gusa jirani mwambie tuko mumufuko ya mchungaji. Niko naona mwenye Mungu atachekesha hapa. Na ni exagere, na niko naona mwenye Mungu atalilisha juu ya raha. Unajua kulia haiko tu uzuni. Kuko kilio ingine na kuwaka ni juu niko dépassé. Raha inapita, njoo machozi. Natangaza mwisho ya machozi ya uzuni kwa maisha yako, na mimi nakiri mwanzo ya machozi ya furaha. Unanipa amena, Bwana akulilishe ya furaha. Kuko mwenye atasema na mie ningekuwaka hivi. Muniambie saa Israeli walionaka vile Farao iko na zama, walijisikia raha yae. Hii turuko wenye usisikilie huruma. Alikutakia mauti, akufe. Hakuna vya kumwambia oh baba muokoe. Na kuambia uko wengine haiko maombi yako njoo tabaokoaka. Akufe na akufililie. Mwana kutakia mabaya. Na kimi napenda Farao mbele ya kufi, alionaka traverse glorieuse ya batoto ya Mungu. Ule mwana kutesaka ataona vile utavuka. Na iko nasema ningejuaka singemfuatiliaka. Lazima ushuhuda ya Bwana itembee na maisha yako. Lazima neema ya Bwana iambatane na maisha yako. Lazima Mungu abadilishe ili yenye uko napitia. Ile uko napitia, mwimbaji ametuambia, ingine utasa haiko utasa. Ni Mungu iko na kuandalia Samuel. Ungejua ungenipa amena. Mtu mwana nipe amena nipasule kidogo. Penina alikuwa anatukana Ana, si tunajua ile. Alimwambia maneno yote yenye anataka. Lakini watoto wote Penina alizala hatujua hata jina mtoto mmoja.
Ile ni Ana yeye siku alizala, tukajua maana ya jina ya mtoto wake Samuel. Maana ya Samuel ni kusema omba Mungu. Maana yake nini? Mungu anakupatiaka kenye ulimuomba. Juu mtoto wa Ana alipatikana mu maombi, akampatia jina ya maombi. Na wewe muujize yenye uko naomba na njoo yenye jina yenye Bwana atakupatia. Kisha nikienda mbali muufunoni hapa, batoto ya Penina hatujue balifanya nini mu maisha. Lakini Samuel yeye njoo mwenye alileta bafalme mu Israeli. Manake alichelewa mumbingu kukia mudunia, juu Mungu iko naandaa akuye saliwa wakati yenye Israeli batakuwa na lazima ya mfalme. Niko naomba mtu mwenye ndani yake mtatoka wafalme kwa jina la Yesu. Ungelielewa kwa mimi naenda ungenipa amena nipasule kidogo. Samuel akapakala mafuta wafalme wawili. Akapakala Sauli na akapakala Daudi. Mbona ni vya maana hivi? Samuel anatoka mkabila ya Walawi. Walawi ndio walikuwa nakuwa makuhani. Balawi mu maisha yao yote walikuwa nazoeana tu na manyama za kunyumba. Zebatatoa ni mangombe, makondoo, mambuzi na mapigeon vinaishi. Hakuna siku yenye kuhani angekuwa na relation na nyama ya mpori. Meona kwenye mina babeba bazee ufunui. Samuel anapakala Sauli mafuta. Sauli ni mtoto wa Kisi. Kisi ni mtoto wa Benjamin. Anatoka kwa Benjamin. Alors que maandiko nasema sa Yakobo iko na bariki Benjamin, akasema Benjamin ni imbwa mwitu. Ni loup. Benjamin est un loup. Muko na misikia? Imbwa mwitu loup. Inekala kunyumba, inekala kupori. Merci. Daudi yeye mwenye naye walipakala mafuta. Anatoka muukoo wa Yuda. Na Yakobo anasema juu ya Yuda ni simba. Simba nekala kunyumba mpori. Hamuone kama Samuel anapakala lu na anapakala simba. Alors que anazoeana na manyama za kunyumba. Manake Mungu akamutosha kawaida. Kama wengine wakuhani wanazoeana na vya kunyumba, wewe na kunyumba utatawala na mpori. Ngwani tangazia mtu mmoja, fasi yote utafika, Jehova atakupatia kibali. Haunielewe? Fasi yote utafika, utatawala. Hautatawaliwa, utatawala. Unanipa amena? Bwana anaifanya kwa maisha yako. Gusa jirani mwambie fasi yote tutatawala. Mwambie tutakuwa watu terrain. Mubachuruzi wakubwa utakuwa ndani. Muba millionaire utakuwa ndani. Muba lunga utakuwa ndani. Muba safiri utakuwa ndani. Mubatu ya heshima utakuwa ndani. Muba ministre utakuwa ndani. Muba depute utakuwa ndani. Muba ubiri wakubwa utakuwa ndani. Muba imbaji wakubwa utakuwa ndani. Mubatu wenye riko celebre utakuwa ndani. Fasi yote Mungu akupatie nguvu. Fasi yote Jehova kuinue. Fasi yote Jehova kuheshimishe. Anayesema amina zaidi ya jirani, Bwana amupatie kuvuma. Napenda hii andiko. Najiuliza imekuwaje Israeli bafike mubahari ya Shamu na batawale pale bapite. Kumbe walikuwa na Josue. Alors que Josue Mungu alimwambia fasi yote mguu yako itakanyaga. Utapatawala. Manake na mai ni fasi. Josue akipanyanga tu pale, mara moja inafunguka. Ambia jirani fasi yote utafika utakanyaga, utatawala. Niko naongea na bamama wenye babwanabo balitanza toka nje. Mungu anakupatia neema ya kumetrize. Hautachangia naye, hautachangia na wainji, ni wako wewe peke. Niko naongea na basere kuko kikalikuwa kanataka kukula ule fiancé yako. Mina kapakala mkoshi ya kiroho. Mina mpiga masque de vieillesse ya kiroho. Ule garçon sata muone hata mwanamke wa 90 ans aseme mina rudilia Chantal wangu.
bakurudilie wewe kwa jina la Yesu. Waliokuacha wakurudilie. Sijue niko naongea na nani, lakini niko natabiria mtu moya. Asubuhi hii naongea kama nabii, siongee kwanza kama mwalimu, lakini naongea kama nabii. Bipande lishuke, utatafutiwa. Bipande lishuke, utaheshimika. Bipande lishuke, fasi yote utafika mpaka utawale. Jipige kifua useme ndatawala. Il faut tupate ushuhuda, harufu ya mpya. Faida ya tatu yenye jiwe ziliishi mule mujibesiere, mumfuko ya uchungaji, haiko tu harufu, baliishi kifukutu ya mule. Sema na mie kifukutu. Maana walipata joto. Ambia jirani, mimi naanza sikia joto yako bwana. Joto ya baraka yako mimi naisikia. Joto ya ushuhuda yako mimi naisikia. Bwana asifiwe. Tukisema kifukutu mule, manake balikia baridi baridi, majozi zilikia na baridi ya mumai, lakini zinakaukia mule munda na zinaanza ishi kifukutu ya mule. Kuko mtu mwenye alikia hapa na baridi ya umaskini, baridi ya laana, mapepo zisha kufanya wa baridi, kumbe takutanana na moto ulawe umumu. Kienye mimi napenda, ile kifukutu ya mule haikukula majiwe, ilikausha majiwe. Sasa profond. Wakati unaingia Mungu, moto ya Bwana haitakukula wewe. Itakula njo kila kibaya kikilisha kutesi. Ile umaskini lazima moto ulao ikule hayo. Unanipa amena, Mungu akaushe kila kibaya kikilisumbua maisha yako. Na tunapozungumzia kifukutu, njo nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa tuko Mungu, tunapewa moto. Angalia kitu mimi napenda siku ya Pentecote. Ndimi zilishukia wanafunzi, walikuwa 120. Mulikuwa wanaume na wanamke. Zikaingia hapa. Wa hapa mwenye yake iko hapa hawezi iona. Tuko pamoja. Mwenye yake iko hapa hawezi iona. Mpaka jirani yake ndio atamwambia, mimi naona moto kwa kichwa yako. Sasa anambia kweli, lakini na mimi naona moto. Manake nguvu za moto wa Roho Mtakatifu zinatupatiaka tusijione sie, lakini tuone vyenye mwingine iko. Usikue mtu wa kutaka wenjo tu waone. Usikue mtu wa kujiona wewe peke. Acha wengine baseme juu yako. Sasa 4. Esko unajua kama vyenye unajisemea hawawezi viaminia sababu vyenye watu wanasema biliko naona kwewe. Mie ni mtumishi wa Bwana aliye hai. Nina moto. Hata utuambie uko na moto kama hatuione, hii hatutaamini. Haiko wenje utatuambia uko wakiana. Ukikuwa wakiana jiitikie mkio. Kinywa yako haita tukonvenkre. Si peke macho yetu nayo iko naona. Unaona tunanyamazame tunajuaka bakiana na bihabiko bakiana. Sijue kama tupo pamoja. Hautaniambia niko mwekunda. Usiseme uko mwekunda na si peke tuko naona. Tutajua kama uko aye au hauko aye. Muhimu ya Mungu usipende ujiinue na kujitapa-tapa. Acha Mungu yeye peke akutetee. Yesu hakuna siku yenye alisemaka mimi ni mwana wa baba mpendwa. Baba yeye peke ndiye alisema huyu ni mwanangu mpendwa. Kupenda jivuna ndio naacha usisaidiwe. Nilishafika, uishafika wapi? Acha Mungu akufikishe usijifikishe. Sisi ambao tumekumbukwa na Bwana. Njoo mimi narudilia vile vya mastati. Njoo umepata $10 mara moja photos. Tumekumbukwa na Bwana. Juu ya $10. Unakumbukwa na Bwana juu ya $10. Ambia jirani usikuwe unajionesha. Lazima tuishi joto ndani ya ngozi. Na ile joto ni kwa kukausha kila maji tulitoka nayo nje.
Unajua ni jaribu ukie mkanisa kisha ukie na vya nje mkanisa. Bianu vya kunyumba biko naisha kumulango. So naingia humu munyumba ya Bwana. Shefu ni Yesu. Stare ni Yesu. Tunasikia tu Yesu. Oh, kule kwetu hatuchezake, ni kwenu. Humu si tunachezea Yesu. Sijui kama tuko pamoja. Oh, kule kwetu haturukake, siye humu. Sasa tuko mu Yesu, hatujikontrolake. Ni kucheza saba fu. Hamu yaonawe wanachezaka. Niliwahi enda ubiri Rwanda mu 2013. 2012 plutôt. Kuhuduma mwa Alarme Ministry. Niliona abafumu Yesu. Abafu. Munaona hivi sirimbabe vinavuma leo. Boyo ile mawakati njo balibianza. Nilikuona watu yuko na sifu Mungu, mimi nasema. Sasa si Bakongomani tunakuwa na fiere za nini? Bajama iko na ruko, naona sasa vile anatafika pale yule. Hajazwe. Anarukia Yesu. Jamano zianzi hapa. Bosa mukanisa banaacha espasi ya kabambi katikati. Na huku. Saa ya kuanza sifu ataanza. Atakuwa toka hapa. Uona unasema ni folini nini? Kisha na nasikia raha anasema ifoni kuwe hivi juu ya Yesu. Na njoo mimi nakumbuka, mimi narudia tena, kama Daudi mfalme anaweza cheza mbele ya sanduku ya agano mpaka hii ya yuli naanguka, koti ya kifalme naanguka. Mimi na wewe tuko tuna ufalme ya ahadi. Si ni kweli? Tuko na ufalme ya ahadi. Mwenzako Daudi haikuwa ufalme ya ahadi. Taji iko, koti ya ufalme iko, mesa naona sanduku ya Bwana. Juu mu Israeli sanduku ya Bwana ilikuwa na represente Mungu. Akaanza, kumama kolo Yesu. Mpaka bibi yake akamcheka se, mfalme, tabia ya mporo na ileta mbele ya watu Daudi akasirika na Mungu akafanya ule mwenye alicheka Daudi tasa. Akamfanya tasa. Tena ule mwanamke walifanya tasa. Njoo mwenye aliacha Daudi anapigana juu ya Goliath. Mungu akuona vyote lenye ule mwanamke alifanyizia Daudi. Juu ule mwanamke sasa ule alitafuta uwa Daudi. Ule mwanamke akaprotege Daudi. Akatia kistatu moja kukitanda. Akakifunika Daudi, akapitisha Daudi kudirisha, Daudi akaponyoka. Mfalme akakia na mkuki anawaza na uwa Daudi, kumbe iko na uwa kisiluete. Mungu akuona ke huyu mwanamke aliponeshaka Daudi. Jua nichezee leo. Mungu sasa uko mbele yake, usijife serieux. Acha Mungu na userie, wewe usikuwe serieux mbele ya Mungu. Hata mkuomba ukikutana kifuku, sasa sumu mimi nimeona kifukutu ya maombi. Niko na bisema huko. Mungu kifukutu mwa maombi. Vraiment ka uombake humu. Sijue nani mwalikulogaka. Juu humu utake usitake, ukiona tu vile mwingine uko naomba, utashurutishwa uombe. Vraiment utasema hapa nikibakia mwaliloge wake na bakia katu iko na reve. Unaona vile uko na reve mwiko naomba, na njoo vile utakuwa uko na reve baraka zake. So ona sasa tuko naomba, hatuko mumizasi. Tuko naomba oserie juu tunajua tunapigwa. Mbele ya Mungu ifo tuingie mkifukutu. Daudi akacheza bien, ikaanguka. Heureusement alikuwa na vala vingine ndani. Sino angepatishaka haya. Hapana ile walitoimbisha mtoto, Falme Daudi akacheza nguo zote. Haiko zote. Haiko zote. Yesu njoo walitosha yote. Daudi nguo zote hazikuangukaka. Ni ephod. Koti ya ufalme njoo ilianguka. Inamaanisha nini? Maana wakati nyingine ukiingia mu Mungu, titre zako zote zishushe juu ya Mungu. Zishushe. Wazee 24 Ufunuo sura 4 biko na vula taji zao wanazitupa chini. Ona sasa mimi napenda mbele ya Mungu kitupa kitu juu ya Mungu, hata kikuachia chini na kurudishia kingine. Mais ça c'est profond. Maandiko nasema wale wenye uhai na wazee 24 usiku na mchana wako na vua
taji zao wanazitupa chini mbele ya mwenye iko kukiti cha enzi. Mesaba na itoshi. Sijui liko nakuwa sali kwa itosha, ingine naingia, banatosha ingine naingia, banatosha ingine naingia. Mbele ya Mungu sio naangusha kitu anatia yake ya mpya. Unakiangusha anatia kingine kia mpya. Unatia mbele ya Bwana anatia kingine kia mpya. Uza jirani mwambie jiwe ya Daudi liishi joto. Acha baridi baridi mkazi ya Mungu. Acha baridi baridi mu maombi. Leo jeudi, si kesho vendredi, sinakuwa maombi ya kafu hapa. Me utaona mwenye walishafunga, naomba nini? Nishaomba mingi. Muombaji hachokake. Mtu mmoja alituambia sema mchimba shimo hachokake kama hayaona. Uona waza maombi ulishaomba inashitula Mungu. Biblia nasema tuombe kwa muda. Tuombe pasipo. Na kuambia ukiomba mingi na njoo vile utaishi utendaji wa Mungu kwa wingi. Faida ingine yenye jiwe iliishi ndani ya ngozi. Hii munisikie mzuri sana. Juu ni mafundisho makubwa. Saa inaingia mungozi haikujikutana yo peki. Ilijikutana na majiwe. Si balikuwa batano. Zilikuwa majiwe ngapi? Manake faida ingine ilipata familia mpya mungozi. Tukiwa ndani ya Yesu tunapewa familia mpya ya kiroho. Hata kule nje walibakatalaka, hata kule nje walikutupaka. Sasa unaingia mu Yesu, Mungu anakupatia familia mpya. Na mimi naomba Mungu akupatie familia. Au gusa kwa jirani mwambie ushakuwa familia yangu. Anaweza kuambia seme hauko ndugu yangu, mwambie siko ndugu yako wa damu, lakini niko ndugu yako wa kiroho. Na ndugu wa kiroho ni zaidi ya ndugu wa damu. Mnajua ile? Na kuambia ndugu wa damu kwa yenye hawezi kupatia, lakini ndugu wa kiroho anavikufanyizia. Maki siye wote hapa tuongee kweli. Mbona mimi nishabapenda? Mlinifanyia nini juu nibapende? Na nyisi mnanipenda. Nilibafanyizia nini juu munipende? Ni ngozi tu ya Yesu ndio inatukutanisha hapa. Tunakutanana siye wote hapa. Mnawaza sina udhaifu. Unawaza wewe hauna udhaifu. Mesi tunafurahiana tu katika Kristo. Manake ndani ya Yesu tunageukaka jamaa. Haiko juu ya madhaifu, lakini juu ya mwenye alikufa juu yetu anatuunga ili tuwe jamaa. Sijue nani alikataliwa mjamaa yake ya kizazi. Una habari mpya unapokea leo. Mwenye uko naye pale alishakuwa familia yako. Bwana asifiwe. Tena chose drôle. Sie wote sasa tuko mjibesier, tunakuwa na kalite sawa sawa. Sie wote kifukutu moya, harufu moya, jina moya. Zote ni majiwe. Bwana asifiwe. Ambia jirani wewe njoo mie. Na mie njoo wewe. Mwambie vyako njoo vyangu na vyangu ni vyako. Sasa wakati ingine sasa uko krize kwa naomba kwa mwenzako na mwambia vyako njoo vyangu. Sofe tu babibi na babwana. Tuchangie vyote, hapana tu bibi yangu na hapana bwana wa mwingine. Tuko pamoja. Kupesa tupatiane. Kuombeana tuombeane. Upendo tupatiane. Safari tuitane. Mkazi tuangajane. Me hapana chezea kwa mwanamke wa mwenzako. Na hapana chezea kwa mwanaume wa mwenzako. Ambia jirani hata tutachangia vyote, hapana tu bwana au bibi. Sijue kama ninasema mubaya. Ambiance ingali vinakuwa hivi au viko hivi. Mesiisha kwa faida ya ngapi ile? Ya 5 sasa. Faida ya 5. Na hii ni kubwa sana. Ni kwamba haiko tu asi walikuwa jamaa, lakini wanaishi umoja. Sema na mie umoja.
Sa Daudi alilogota majiwe mutoni, msiwaze zilikuwa fasi moja. Zote zilikuwa mutoni mbali mbali. Juu Daudi alitrie, kuchagula make alitrie. Mesa zinaingia mule munda, mumufuko ya uchungaji, zinakuwa muumoja. Mina bakia na 9 minutes. Acha niwapatie faida kubwa ya umoja. Faida kubwa ya umoja ni hii. Zaburi 133. Batusome au niseme. Ni vema na ya kupendeza wandugu kukaa pamoja na, banasema kukao aye na, manaki iko possible tuikale pamoja lakini hatuko kwa umoja. Kuikala pamoja kwa umoja, pamoja ni tuko pamoja hapa, lakini umoja make si wote tuko na lengo moja. Si wote tumekia lenga kitu kimoja. Ni mubaya sasa tunaingia fasi za hivi kisha ukwe mu vision yako hauko mu vision moja na hapo. Kama MCPM ni juu ya deliverance, si wote tukia hapa juu ya deliverance ya wengine. Kama si wote ni juu ya priere, tukia hapa juu ya priere. Kama tuko hapa juu ya kusaidia mtu, tusaidie ule mtu, si wote. Njoo umoja ile. Mtu wa dunia nasema umoja ni nguvu. Matengane na kuwaka udhaifu wa ndugu. Ukikuwa wewe peke uko vyenye utashindwa. Lakini ukiungana na mwingine, kwa ulikuwa mdhaifu atakuwa nguvu zako. Esko najua kama Mungu akikuletea mtu, nijua najua ule mtu ipo siku atakufalia. Mtu akikia maisha yako kama Mungu alimuleta, apigwe, akuwe maskini, muheshimie na umpatie tu nafasi ya mbele. Juu ule anaweza kuwa leo mdhaifu, kuko siku atakuwa na nguvu. Daudi wakati anakimbilia mugrote ya Adulamu, hakwenda yeye peke, alienda na wadhaifu. Njoo vile Biblia nasema, Daudi bebalimfuata ni ba maskini na wadhaifu. Benye habana kitu na habana nguvu. Daudi akajikutana yeye peke hero, lakini sali ikala nabo muile shimu. Siku balitoka, maandiko nasema wale njoo balikia toka ba vaillant guerrier ya Israeli. Ase mpaka leo Israeli hayakuwa na wapiganaji kama wale ambao walikuwa wadhaifu. Manake mtu anaweza kuwa leo mdhaifu, lakini Mungu atamaliza udhaifu, anamfanya wa maana kesho, anamfanya mtu hodari kesho. Usizarau mtu juu ya madhaifu anayoyapitia leo. Wewe ishi umoja na mtu, hauwezi jua itakuwa aye kesho maisha yake. Anaweza kuwa hana pesa saa hii, lakini kesho Mungu atampatia pesa. Na anakufalia wewe na jamaa yako. Ambia jirani, hata sina kitu, usinitupe. Mwambie tena, hata mimi napigwa, usinizarau. Maisha yangu inaweza kushitula kesho. Aso mwambie, usinizarau kesho, tusisikiane haya. Si unaniona na hizi krize zangu sai. Si unaona na hii kupigwa yangu sai. Si unaniona na hii kukosa nguvu yangu sai. Sitabakia hivi na niko naomba Mungu. Ipo siku Mungu atabadilisha maisha yangu. Siku ataibadilisha, unaweza kuwa tena unafaidika kuvyangu. Njoo maana nichunge mzuri, nilee mzuri, nitrete bien na respect. Omosi nipatie kubienye uko navyo, lakini nipatie hata ka heshima basi. Komsanda semaka aliniheshimia hata kama aliniimaka. Umoja inakupatia uelewe mwingine hata hana kitu. Ni kama mafuta. Narudia, ni vema na ya kupendeza wandugu kukaa pamoja. Ni kama mafuta ya thamani inaomiminiwa kichwani, inashuka hapa mpaka kupinda. Kisha sasa kwa vinaenda njoo hapa. Ni kama umande ushukao Hermoni kwenye milima za Sayuni, na ni pale Bwana na mimina baraka zake milele. Sasa for maana umoja njoo na kuwa chanzo ya baraka kuonekana. Sema na mie, Hermoni, Sayuni,
Yordani. Muisraeli, mulima ya murefu sana ni Hermoni. Tuko pamoja? Njo ya kwanza kuburefu, Le Mont Hermon, njo mulima ya murefu. Sasa leo mimi nataka patia ufunuo siri ya burefu ya mulima ya Hermoni ni nini. Acha tu nifanyile mfano. Hermon njo inapokeaka rose umande, kisha haibakiane na ile umande, inashushia milima za Sayuni. Milima za Sayuni nayo sasa zinapata umande, hazibakiane nayo, zinashusha mai munjia ya Yordani. Maana kinafanya source ya Yordani ni mai yenye litokea yulu ya Hermon. Munaona kwenye Hermon mai ilianzia Hermon, inashuka Sayuni, kisha Sayuni na anasema tutabakiana gisi walitupatia na siacha tushushie wa chini. Maana yake ukibarikiwa usikule wewe peke, shushia mwingine. Ule na akipata ashushie mwingine, ule na akipata ashushie mwingine, na njoo vile baraka zinaendaka ziko na jianshene. Eske tuko pamoja? Kia kinafanya burefu ya Hermoni haiko juu ni mulima wa murefu. Menda baelewesha jua nini na kuwaka ya murefu. Si tunajua historia, geografia nasema ke Hermoni njo mulima wa murefu mu Israeli. Tuko pamoja? Yerusalemu iko entouré na milima, lakini ya murefu ni Hermoni. Nini naifanya ya murefu? Ni juu Hermoni inakuwaka yulu ya milima za Sayuni. Munanisikia? Sayuni ni chaîne de montagne, ni milima za kufuatana. Sasa ni milima zenye zilibananaka sana. Muile kubanana kisha Mungu akakia umba Hermoni kakuwa yulu ya Sayuni. Manake milima za Sayuni njo zinabeba Hermoni. Eske munanisikia? Munaona ile umoja? Sababu munisikia paske hii ni ya maana sana. Hermoni kama ni wa murefu haiko kiukweli, haiko wa murefu juu ni wa murefu. Burefu yake inaonekana juu kwa balitika banane pamwa bamupandishi. Manake Mungu angefanyaka tu milima za Sayuni ziachane, Hermoni ingezamaka. Ukionekana leo sana usiwaze ni juu ya nguvu zako. Kuko banaitikaka bashuke bapotee juu wewe upande uonekane. Sasa unabarikiwa usikule wewe peke, bashushie sa vile Hermoni anashushia Sayuni. Narudilia tena. Nimesema Hermoni njo mulima ya ni ya murefu juu ya nini? Juu milima ya Sayuni inaungana pamoja, manake inakutanisha vichwa. Kisha wanaambia Hermoni, wewe uko wa mfupi, Mesia hatutaki onekana sana, ingia yulu yetu. Hermoni anaingia yulu. Hermoni anasema mimi nakuwa mrefu sana. Sayuni anaambia atona kuwa mrefu usitusahau. Juu tukiachana tu hapa urefu yako inapotea. Kuko mtu anatafuta zarau watu, anawaza yeye ni mtu juu ya nguvu zake. Kumbe ni wale wanatafuta zarau njoo wanakufanya ukue mtu. Hii si njoo vinafanyika kama mainchi. Saha ya kuwa depute, mwenye njoo watu yangu, tunamuvote tunampandisha, kisha natusahau. Vote hizi zinakuya, mfungule macho marara. Mujue nyie muko Sayuni. Gisi ya kuwashushia mumuache. Sijue kama munanisikia. Wale ba Hermoni be habana tabia ya shukrani, ifo kubaacha bashuki. Tunapandisha mwingine Hermoni, mwenye akipata umande hata bakiana naye anaishusha. Haiwezekane ulikuwa hapa hauna urefu, maombi hapa na kupandisha, kisha uanze kritike kazi. Erezma tuko na Mungu. Tulikuombea, tunaweza omba tena Mungu akuguse. Mie kama mko na papa Benjamin mpole, mie ndamsaidia kwa maombi. Inalumaka bakuombee maisha yako ibadilike. Kisha uanze una saba le habana Mungu. Uenje unakuwa mbikunda kusema wa shetani wale hauna haya. Ulikuwa na lungula haukuona shetani, uliona Mungu. Juu leo Mungu hapa na kusaidia na tugeuza wa shetani. Basi Mungu atubariki.